গাদাগাদি ভিড়ে একটুখানি স্বস্তি। যদিও এখন গরমকাল নয়, তবু দম আটকে যাওয়া থেকে খানিক স্বস্তি তো বটেই। শিয়ালদা থেকে আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল এসি ট্রেনের পরিষেবা, আবার তা আরও ডালপালা মেলেছে। শিয়ালদা কল্যাণী রুটে আজ বৃহস্পতিবার চালু হয়ে গেল নতুন এয়ার কন্ডিশন ইএমইউ লোকাল। জানা গিয়েছে সপ্তাহে 6 দিন চলবে এই পরিষেবা, সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত। এই রুটে শিয়ালদা থেকে ট্রেন রওনা দেবে বিকেল 3:35 মিনিটে, কল্যাণী পৌঁছবে বিকেল 4:52 মিনিটে, আবার কল্যাণী থেকে রওনা দেবে বিকেল 5:02 মিনিটে। শিয়ালদা পৌঁছবে সন্ধ্যে 6:20। हम लोगों ने जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज थे, रेट था, वी थॉट कि कोलकाता और कल्याणी दो इम्पोर्टेंट हब हैं, अगर इसको कनेक्ट किया जाए, एक एडिशनल सर्विस दी जाए तो इसमें आपको अच्छा पैसेंजर मिल सकता है। ये मिड पीक कह सकते हैं इसको, इट्स नॉट ऑफ पीक नाइदर द पीक सर्विस, क्योंकि जो हम लोगों ने ट्रेन प्लान किया है वो सियालदा से दोपहर में 3:35 पे चलेगा और ये लगभग 5 बजे के आसपास कल्याणी पहुंचेगी और कल्याणी से 5 o'clock के आसपास वहाँ से छूटेगा और यहाँ पर 18:20 यानी कि 6:20 पर सियालदा आएगी। तो जाते समय जो सर्विस होगी वो थोड़ा सा पीक टाइम नहीं होगा, पर रिटर्न में जो सर्विस आ रही है कल्याणी टू सियालदा वो ऑलमोस्ट पीक आवर्स को टच करती है। तो हमारा एक्सपेक्टेशंस है, जो हमारा एस्टिमेशन है कि रिटर्न में जो सर्विस आएगी कल्याणी टू सियालदा उसमें अच्छा पैट्रोनेज मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि काफ़ी लोग कलकत्ता से कल्याणी भी ट्रैवल करते हैं। প্রথম মেন লাইনে এসি লোকাল পরিষেবা চালু হয় শিয়ালদা রানাঘাট রুটে, তারপর পুজোর মুখে আরও 2টি রুটে চালু হয় পরিষেবা। এবার বড়দিনের আগে বড় উপহার পেল শিয়ালদা কল্যাণী রুটের যাত্রীরা। অরিত্রিক ভট্টাচার্য, এবিপি আনন্দ। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।